আমরা সবাই পরিবারের পাশে আছি, যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চরম শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। বারুইপুরে নিহত নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি বিষয়টি, মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন বলেছেন। পরিবার শুধু ওর যায়নি, কিন্তু আমাদের সবার গেছে, এবং আমরা কিন্তু সবাই মিলে পরিবারের পাশে আছি। আমাদের সবার, আমরা মর্মাহত, বেদনাহত, এবং যে গেছে সে কিন্তু আমাদের সবার। এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে, এবং যারা ঘটিয়েছে তাদের আমরা চরম শাস্তির দাবি করছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উনি দেখছেন, ইতিমধ্যে অ্যারেস্ট হয়েছে। আর যাতে কোনো ঘটনা না ঘটে, আমরা কিন্তু তার জন্য লড়াই করব। তার সঙ্গে ছিলেন সায়নী ঘোষ, শিউলি সাহা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানালেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, এখানে একটা বড় র্যাকেট কাজ করেছে। जब किसी की जान जाती है, किसी बच्चे की जान जाती है, किसी माँ की कोख अगर खाली होती है, उसका दर्द हमारे दिल में भी। हम उनको यही अपेक्षा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि जांच हो, सच्ची जांच हो, अच्छी जांच हो। जो लोग इम्प्लिकेटेड हैं, जो लोग दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम इसके डेप्थ तक जाएंगे, इसके अंत तक जाएंगे। और अगर ये ऐसा देखने में शायद लग रहा है कि 2, 3, 4 लोग इसके साथ युक्त है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। ठीक बोलছি আমি? ठीक बोलছি আমি? ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और इससे हमारे घर की बच्चियों को आगे जाके उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी निरापत्ता, ये हमको निश्चित करना है। अभी नई सरकार आई है, 2 महीने की सरकार है, और हम सब चाहते हैं कि देखिए सरकार आएगी, ये कोई पार्टी नहीं चाहता, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि रेप हो। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी नहीं चाहेंगे, तृणमूल के भी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस के भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसी एक घटना घटती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री अच्छे से इसको हैंडल करें, और जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कैपिटल पनिशमेंट मिले। और जो लोग यहाँ पे आगे बढ़ के आए, जो लोगों ने पुलिस से भी पहले यहाँ पे इस बच्चे के लिए जिन्होंने आवाज उठाई, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যে পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়, আজ সেই পুকুর পরিদর্শনে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। তিনি জানান, আরো বেশ কয়েকজনের যুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ইনভেস্টিগেশন স্বার্থে কিছু বেশি বলা যাবে না। এখনো পর্যন্ত 3 লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন চলছে, আমরা এরকম আরো প্রোগ্রেস হবে সেটা আমরা জানাবো। স্যার, আরো কারো ইনভলভমেন্ট এখনো পর্যন্ত কিছু আমরা কেউ থাকতে পারে। আমরা ইনভেস্টিগেশন ক্ষেত্রে আরো বেশি বলছি না, এটা যেহেতু ইনভেস্টিগেশন চলছে, খুব সেন্সিটিভ কেস আছে। আর আজকে অনারেবল চিফ মিনিস্টার সাহেব আসছেন এখানে, তো বেসিক ডিটেলস আরও ইনভেস্টিগেশন এগিয়ে গেলে তারপরে। দীর্ঘদিন পর নিজের সংসদীয় এলাকায় গেলেন সায়নী ঘোষ। এদিন সায়নী কাকলিদের দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় জনতা। ব্যুরো রিপোর্ট, কুবের কলম ডিজিটাল।